Alors, toujours dans les soins en obstétrique normale, l'accouchement normal. On va voir la physiologie de l'accouchement. L'accouchement, c'est quoi? La définition. L'accouchement normal est l'ensemble des phénomènes fonctionnels et mécaniques qui ont pour conséquence la sortie du fœtus et des annexes hors des voies génitales maternelles à partir de la 28e semaine d'aménorrhée. معنى هذا يعني الولاده غادي هذا الحمل اللي وقع عندنا واللي قلنا بلي نهتموا به وكاع عنده وقت غادي يجي وين هذا البيبي يخرج يتولد يخرج il va être expulsé de l'appareil génital هو كلشي اللي تابعه كيما البلاسينتا كلشي هذاك يخرج هذاك هو الولاده نقولوا هذه الولاده الطبيعيه. الوغ يوقع ما بين 28 سيمانه يعني سي ان اكوشمون بريماتوري 28 سيمانه سي ان اكوشمون بريماتوري باسكو قلنا ان اكوشمون une grossesse normale elle dure de 37 jusqu'à 41 semaines. الوغ 37 سيمانه ل 41 سيمانه هو عادي ان اكوشمون نورمال راهي وصلت شهرها تولد هنا. كل ما كان قبل 37 سيمانه سي ان اكوشمون بريماتوري ça veut dire ولد قبل الاوان تاعها. Le déroulement de l'accouchement. Alors l'accouchement de la tête. Quand il s'agit d'une présentation céphalique, ça veut dire le bébé غادي يتقبل بالراس تاعه. من يتقبل بالراس تاعه se fait par l'orientation et l'amoindrissement, puis le dégagement se fait grâce à la descente, la rotation de la tête. غادي يصيروا des phénomènes تاع تقلص الرحم. هذا الرحم غادي يبدا الوجع ce qu'on appelle الوجع les contractions. Les contractions quand il va y avoir تقلص الرحم شي يدير هذا الرحم من يتقلص غادي يبدا يدمر في هذا الغريان يدمر ويهوده مادامه يدمره مادامه يهود مادامه المراه غادي تفتح وتولد. من تولد المراه في هذه التقلصات تاع الرحم من تجي المرحله الاخيره باش تخرج هذا الغريان هذه التقلصات. Alors chaque غادي يصرى il va y avoir la distension du périnée. هذا le périnée ce qu'on appelle le périnée. Il va être complètement distendu. Si le rectum n'est pas vide, يعني فتحة الشرج ماهيش راهي كيسموا عندنا الفضلات لداخل كلشي غادي يخرج مع نزول هذا الراس. Alors n'est pas vide, les matières fécales sont chassées en dehors. L'anus béant s'étale à chaque contraction, la tête commence à apparaître de à la vue. يعني ماذا؟ يعني كل ما تكون تقلصات الرحم الراس يبدا يهود ويبدا يطلع حتى يخرج كاريمون من خارج هذا الرحم. La progression de la tête se poursuit. Alors, la vulve se distend, un discret saignement vaginal va apparaître. غادي يقع saignement مهبلي باسكو علاش هذا المهبل غادي يدي كاع على الراس غادي يشمل هذا الراس وغادي يبدا يهود دونك تحس بلي حاجه راهي كلي تتفزر كلي تنحل. alors يكون un saignement léger ماشي un saignement abondant يكون حاجه خفيفه. alors libérant en même temps que la tête se fléchit, l'anneau vulvaire se distend aux dimensions de la tête. Le périnée se rétracte, libérant successivement le front, le nez, la bouche et le menton. Ce qu'on va voir. Alors, madame, هذه التقلصات تاع الرحم شنو غادي يوقع؟ الراس غادي يبدا يخرج. alors هنا دور القابله غادي تبدا تعاون في هذا الراس مادام راهي يتقلص غادي يبدا يخرج. بون هنايا شويه سي ان بو ديفيسيل فوالا غادي يبدا يخرج الانف والفم والمونطون من يكون ان اكوشمون نورمال. شنو غادي يوقع من الولاده تاع الراس خرجت. alors aux dimensions de la tête le périnée se rétracte libérant successivement le front, le nez et le menton. Alors, l'accouchement des épaules, en même temps que la tête se dégage, le diamètre bisacromial. Le bisacromial, c'est quoi? Alors, on va voir qui fait l'épaule va s'engager et on va dégager l'épaule. غادي يوقع
هنايا الدوران ce qu'on appelle la rotation qu'est-ce qu'il va y avoir حنايا غادي نعاونو غادي نليبيرو هذا الكتف الايمن ومن بعد نطلعو باش الكتف الايسر من يوقع لاكوشمون لا تيت تخرج نحطوه sur le ventre de la maman. هذا هو لاكوشمون يخرج البيبي يبدا يكسب. دونك هنايا هذا سي لو بيزاكروميال هذا هو بيزاكروميال. دونك on va les libérer, on va libérer l'antérieur puis le postérieur. Alors l'accouchement des épaules en même temps que la tête se dégage et le diamètre bisacromial de l'épaule s'engage et le dégagement s'effectue sous l'influence du mouvement de l'épaule postérieure qui se fait par glissement ainsi que le reste du corps. Alors, هنايا شفنا ولادة طبيعية ها نخرج البيبي الحمد لله سمو من يكون relié par le cordon ombilical. هنايا يكون عنده le cordon ombilical اللي هو الحبل السري. هذا الحبل السري نقطعوه يبقى on va dégager les annexes اللي كان الخوض اللي اون ابل خوض الصغار اللي كان يتغدى بيهم البيبي. هذاك من هنايا لاكوشمون تاعنا ما راهش كمل مازال ما كملناش لاكوشمون ماشي اللي خرجنا البيبي صاي سي بون كملنا لاكوشمون لا هنايا il faut libérer aussi les annexes. Alors les annexes quand ils sont hors des voies génitales mais يخرجوا les annexes c'est bon là l'accouchement est vraiment terminé. La délivrance est le dernier moment de l'accouchement. Elle s'effectue grâce au décollement, migration, expulsion du délivre, ensemble constitué par le placenta. Les membranes, le cordon s'accompagnent d'un saignement physiologique environ de 300 cc. Alors, la délivrance, il va y avoir un saignement parce qu'il va y avoir un décollement de le placenta. Quand il va y avoir le décollement, il va y avoir la migration. Donc, il est accompagné d'un petit saignement de 300 cc à peu près. Les suites de couches physiologiques. Alors, quand on parle des suites de couches, ça y est, وقع الحمل وزيدت المرأة والولادة طبيعية يبقى فترة ما بعد الحمل. هما سي لي سويت دو كوش. هذه الفترة تمتد dure environ 6 semaines. عندها 6 سيمانات. Alors هذه الفترة عندها يتم à peu près شهر ونص. Ce qu'on appelle après من تكمل avec le retour de couche. Ça veut dire من يرجع الجسم لطبيعته ويولي عنده الحيض تاعه نورمال. كل شيء مور الولادة عندها 6 سيمانات باش لو كور تاعها غادي يولي طبيعي ويولي عادي ويولي كسمو. عندنا هنايا لو روتور. Alors, 6 semaines après l'accouchement et se termine par le retour des menstruations au retour de couche. Les suites de couches sont analysées de leurs éléments principaux qui sont l'évolution utérine, l'écoulement des louchis et la sécrétion lactée. Alors, on a 3 صوالح أساسية في السويت دو كوش que الرحم غادي يتقلص ويولي طبيعته ويولي لبلاصته. كاين لي لوشي هادو هما ما بعد الولاده هذاك لو سينيومون غادي يولي عباره عن دي بيرت هكا حتى يكمل يتنقى كلشي اللي كاين في الرحم تاع الولاده تاع كلشي تاع الحمل كلشي. وعندنا تخوازيامون سي لا لاكتاسيون صافي الرضاعه الطبيعيه لهذا الطفل هذا الجنين اللي خرج لنا واللي تلاقيناه.